2018 bishiwo hapangno slaimani logi logi CPIM ni nesle mungno tuye kochok roi rohorka hasteni lukurok oboni bagoi laithangni bishibaro moi nesle mungni yaka kha Tripura haste srangsalo netaji rung nokhlawo luwa jijak obishi morchani lukuthum pandao kok shana ni thangai okok rok shakha West Bengal ni MP Dilip Ghosh Fainai Bidhanasabha Chongmarino Buskango Tonoi Srangshal Obishi Murchani Shakthar Mumbai Netaji Rung Nokhlawo Khlai Zakha Kaisa Lukuthum Panda O Lukuthum Panda O Manjangnani Bagoi Krakshal Shanja Jora Wahasteu Fai Shok Faizak Ha Kotor BJP ni Obishi Murchani Achuk Phang MP Dr. K. Laxman Obo Haikeno Hasteu Fai Shok Faizak West Bengal ni MP Dilip Ghosh Obishi Murcha Bai Luwa Jijak Ashal ni Lukuthum Panda Wa Ha Kotor BJP ni Obishi Murchani Achuk Phang MP Dr. K. Laxman Tei West Bengal ni MP Dilip Ghosh Karoibo Mansakha Haste ni Mantri Okra Dr. Manik Shaha Haste BJP ni Achuk Phang Rajiv Bhattacharya Haste BJP ni Obishi Murchani Achuk Phang Shomir Ghosh Haste BJP ni Tangphang Kishore Bormon Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty te AMC ni Mayor Deepak Majumdar Akoshong Pandawo Kok Shana ni Thangai West Bengal ni MP Dilip Ghosh Shakha 2018 bishiwo hapangno slaimani logi logi CPIM ni nesle mungno tuye kosok roi rohorka haste ni lukurok oboni bagoi laithangnai bishibaro moi nesle mungni yaka kha Tripura haste hinoi তাতে আর একবার বিজেপি সরকার এই স্লোগানকে সফল করার জন্য আগামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি 10 বছর আগে প্রথম নর্থ ইস্টে আসি মা কামাখ্যাকে দর্শন করতে তখন যখন আমরা আসতাম নর্থ ইস্টে কোন রাজ্যে কোথাও বিজেপির পতাকা দেখা যেত না না বন্দে মাতরম না জয় শ্রীরাম ভারত মাতা কি জয় শোনা যেত না আসামেতে একাধিক এমএলএ এমপি কখনো জিততেন সবাই ভেবেছিলেন নর্থ ইস্ট হচ্ছে বিজেপির জন্য দরজা বন্ধ কিন্তু 10 বছরের মধ্যে সিনারিও পুরো পাল্টে গেছে আমরা পশ্চিমবাংলার লোক জনসংখ্যার জন্ম হয়েছে বাংলায় 70 বছর হয়ে গেল পরে বিজেপি হয়েছে মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো মহাপুরুষ যাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু বাংলাতে আমরা এখনো ক্ষমতায় আসিনি লড়াই শুরু করেছিলাম ত্রিপুরা বাংলা একসঙ্গে আপনারা 100% নম্বর পেলেন আমরা 50 পেয়ে আটকে গেছি কিন্তু লড়াই আমরা জারি রেখেছি লোকসভাতেও অর্ধেক পৌঁছে গেছি বিধানসভাও অর্ধেক পৌঁছেছি আমরা আশা করব এবারে আপনারা জিতলে সেই প্রেরণার বাংলার মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন তো সেই আগেকার ঘটনা মনে পড়ে এখানে ঝান্ডা দেখা যেত না নর্থ ইস্টে আজকে প্রত্যেকটি রাজ্যেতে আমাদের সরকার আছে এমএলএ আছে এমপি আছে এখানে মাননীয় মেয়র বসে আছেন স্পিকার বসে আছেন পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি আছেন এটা সম্ভব কি করে হলো সম্ভব হয়েছে আপনাদের মতো যারা সচেতন নাগরিক তারা মোদিজির নেতৃত্বে দেশে যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আপনাদের মতো হাজার হাজার বিজেপি লড়াকু কার্যকর্তা যারা দিনরাত পরিশ্রম করে কেস খেয়ে মার খেয়ে বাড়ি ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ঝান্ডা গেড়েছেন তাই রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে গত 5 বছর আগে মাননীয় বিপ্লব দা যখন শপথ নিয়েছিলেন সেই সময় প্রথমবার আমি ত্রিপুরায় আসি সেই মানুষের উচ্ছ্বাস আমি দেখেছিলাম তারা পরিবর্তন করেছিলেন শুধু নয় সিপিএম এর সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম এর হিংসাকেও বিসর্জন দিয়েছিলেন তাই গত 5 বছর ত্রিপুরা হিংসা মুক্ত হয়েছে আমার আরেকবার ইচ্ছা ছিল যে আমি আবার যখন বিজেপির মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করবেন তখন আসবো এবং আপনাদের সঙ্গে উৎসব করব কিন্তু আপনারা আমাকে ডেকেছেন তাই আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমি এসেছি আমরা পুরোপুরি আপনাদের সঙ্গে আছি পুরো দেশ ত্রিপুরাবাসী বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে আছেন আপনারা যেভাবে লড়াই করে পরিবর্তন করেছেন আমি আশা করব আবার বিজেপির সরকার অধিক শক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে যেমন দিল্লিতে মোদি বারবার করেছে Obo Haikino Obishi Murchani Lukuthum Pandawa Kok Shana ni Thangai Hasteni Mantri Okra Dr. Manik Shaha Shakha বন্ধুগণ কিছুদিন আগে 18 ডিসেম্বর এখানে আমাদের বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এসেছিলেন সেখানে আমরা দেখেছি জনঢল কাকে বলে আমার বয়সে অন্তত আমি দেখিনি যে ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল থেকে কোন নেতা এখানে এসেছেন এইরকম জনঢল নিশ্চয়ই আপনারা দেখেননি
আমি তো দেখিনি, আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেননি। রাস্তায় রাস্তায় কাতারে কাতারে মানুষ, ময়দানের ভিতর মানুষ, এরকম চিত্র আমরা তো কোনদিন দেখিনি। এতে প্রমাণিত হয়েছে সাধারণ মানুষ, আমাদের যারা কার্যকর্তারা আছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে খালি একটু দেখার এবং উনি কি বলেন, আমাদের জন্য কি বার্তা দেন, কি মার্গদর্শন দেখাবেন, তার জন্য উনাকে সামনের থেকে দেখার জন্য, ওনার স্পর্শ অনুভব করবার জন্য মানুষ কাতারে কাতারে বিভিন্ন জায়গার থেকে, সারা ত্রিপুরার থেকে এসছে। আপনারা শুনে অবাক হবেন বা আপনারা নিশ্চয় জানেন যে বহু জায়গায় থেকে শুধু গাড়ি এবং ট্রেনের অভাবে অনেক মানুষ আসতে পারেনি। আমি সারা ত্রিপুরা ঘুরি, সেখানে ওরা আফসোস করছিল যে আমরা আসতে পারিনি, গাড়ির অভাবে আমরা আসতে পারিনি। তো সেই দৃশ্য আমি একটু, আপনি জানেন কিছুক্ষণ আগেও আমি এই আজকে আমাদের যে ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে এই সভা, আমি তো সময় মতে আমি সবসময় সময়কে মানি। যখন একবার এসেছি কাতারে কাতারে আপনাদের ওবিসি মোর্চার সব মানুষ এখানে উপস্থিত ছিল, এত ভালো লেগেছিল আমাকে। তা আমি ভাবলাম যে অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা যখন আসবে, আমি কথা দিয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আসবো। अबहायखिनो ओबिसि मोर्चानि लुकुथुम पान्दाव कक सानानि थांगै हा कोतर बीजेपीनि ओबिसि मोर्चानि आचुकफां एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण शाखा पर भी आज इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ये ट्राइलैटरल हाईवे भी आज लगभग 1500 करोड़ रुपए से आज खर्च किया जा रहा। इसलिए मैं आज जितने भी ओबीसी समाज के इतने बड़ी संख्या में आए, एक बात जानकारी होना चाहिए, 75 साल के आजादी के बाद पहली बार इस सरकार ने किस तरह ओबीसी समाज को मान सम्मान गौरव बढ़ाया। पहली बार केंद्र सरकार में 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर किस तरह मोदी जी ने इन वर्गों के लिए मान सम्मान बढ़ाया। इतना नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे जो नीट के माध्यम से जो मेडिकल सीट्स का परीक्षा में पहली बार 27% आरक्षण देने से लगभग 4,500 और ओबीसी छात्रों को एमबीबीएस और हिंदी में सीट मिला गया आज मोदी जी के नेतृत्व। उतना नहीं, आर्थिक रूप से जो भी परिवार गरीब है उनके लिए भी, सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक रूप से गरीबी नहीं, आर्थिक रूप से जो गरीब है उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आज मेडिकल सीट्स में भी आज रिजर्वेशन लागू किया गया, ताकि 1500 छात्रों ने पहली बार एमबीबीएस और हिंदी में सीट हासिल किया। उतना ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल, न्याय विश्वविद्यालय में इस वर्ष से ओबीसी समाज के छात्रों को आरक्षण के माध्यम से आज उनको सीट मिलने से 4 लाख आज ओबीसी छात्रों का आज लाभान्वित हुए, ये मोदी जी के जमाने में। इस तरह अगर पहले से कांग्रेस सरकार या सीपीएम सरकार कभी आरक्षण का मुद्दा आया, तभी सदन में हो मंडल कमीशन का भी विरोध जो किया गया, यही कांग्रेस पार्टी और वामपंथियां। जब काका कलेक्टर कमीशन का भी जिक्र हुआ, उसका भी जिक्र नहीं करते हुए कांग्रेस ने किस तरह ओबीसी को धोखा दिया, ओबीसी समाज को किस तरह आज वोटर के नाते देके मगर उनके मानवता दृष्टि से कभी उनका समर्थन नहीं किया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, आने वाले दिनों में ओबीसी के समर्थन से किस तरह 18 राज्यों में बीजेपी का सरकार बनाया, उसी तरह त्रिपुरा के ओबीसी समाज को पुनः मैं अनुरोध करता हूं, पुनः बीजेपी सरकार आज मानिक शाह जिस तरह ने आज काम कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो सरकार जो दिया जा रहा है त्रिपुरा में पहली बार, आज दोबारा आपके समर्थन से सरकार बनेगा तो आपका भी सम्मान गौरव जरूर त्रिपुरा में बनाएगा। इस तरह मैं आज ओबीसी समाज के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा में जरूर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, जो भी समाज का सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में दर्जा नहीं किया गया, आप आइए, मानिक शाह सरकार जरूर आपके समाज के अंदर भी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में दर्जा करने के लिए ओबीसी मोर्चा जरूर प्रयास करेंगे। इसी शब्दों से मैं आपको दोबारा अनुरोध करता हूं, जिस तरह मोदी जी ने 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसी तरह दोबारा त्रिपुरा के अंदर डबलिंजर सरकार बनने जैसे आज विकास तेजी से आगे बढ़ेगा और गरीब के कल्याणकारी योजना
बिना दलाली के गरीब के खाता में पहुंचाने के लिए आपका समर्थन चाहता हूं। जरूर आप पूरा मेरा विश्वास है ओबीसी ने जिस तरह आदिवासी जाति को पहली बार आज जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर भगवान बिरसा मुंडा का भी देश भर में किस तरह मान सम्मान आदिवासियों का मोदी जी ने बनाया। पहली बार 75 साल के अंदर एक आदिवासी महिला, एक गिरिजन महिला को आज वो संघर्ष करते हुए जीवन बीती, आज मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, महामहिम राष्ट्रपति। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी संभव हुआ और बीजेपी से मुमकिन है। इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो भरोसा है। इसीलिए त्रिपुरा से मैं पूरे ओबीसी समाज से फिर एक बार अनुरोध करता हूं को आप समर्थन दीजिए, आप आशीर्वाद दिए। जरूर आप एक के लिए काम करने वाली सरकार अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इन शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Obishi Murcha by Luazizak, Ashane Lukutum Panda or Lukuroni Manzamani Belai Mokolok Light Talk. Razakor Agulini Shimi Pronomnikok Tum Chini Koram.